श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের লঙ্কা কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2010 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস রামায়ণ লঙ্কা কাণ্ড শ্লোক নম্বর 2010 onwards। सो मंदोदरी को सब ये सब बोला इंद्रजीत ने। এই কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান, 2 লক্ষ রানী তবে দিলে কো যোগান। কহিছে সকল রানী করি জোর হাতে, নিবেদন করি শুনো রাক্ষসের নাক। यस अशोक प्रभु। ये पहले का अंडरलाइन में क्या है प्रभु? दूसरा है पहले वाले का क्या समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? 2 लाख का रांडी दिलो। हाँ, दिलेक जुगान। क्या इसका मतलब क्या है? शायद 2 लाख और सैन्य इंक्लूड कर दिया। शुद्ध करी মইল আমাদেরও স্বামীগণ, শোকেতে আকুল তাই সবারও কারণ। तो जिन लोग का स्वामी चला गया, शायद उन लोग को ही बारे में बोला जा रहा है। গগনে যখন হয় 2 প্রহর বেলা, পড়ে যায় রান্ডিদের হবিষ্যেরও মেলা। গগনে যখন হয় 2 प्रहर बेला, तो सब भविष्य का अन्न खाता है, क्योंकि शायद स्वामी मर गया। क्योंकि इन लोग का स्वामी सब राक्षस सेना था, युद्ध में मर गया। लंका ये रावण की रानियां थी ना क्या? ये क्या बोलते हैं, किसकी इतनी रानियां थी 2 लाख को? जो सेना लोग मर गए राक्षस। अच्छा हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मैंने बताया ना कल के क्लास में, हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु जी बता रहे थे हनुमान जी का बारे में, तो वही मैंने आपको बोला। हाँ ठीक है, तो मैं आपको बोला नहीं, आप गलत बोले। ओके। লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে জলবে তিয়ারি তিয়রি, কহিতে বিদরে বুক নিত্য ফেলি হারি। লঙ্কাপুরে घरे घरे जलवे तियारी, कोहिते बिदरे भूख नित्य फैली। तियोरी जल रहा है, मे बी बिकॉज सब मर गया ना, उसीलिए शायद तियोरी जल रहा है, प्रदीप प्रदीप कुछ जल रहा होगा शायद। हाँ बोलिए। उनान उनान उनान, अच्छा। 9000 नारी तब परमा सुंदरी, করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারি। तो माता बोल रहा है कि तुम्हारा भी 9000 नारी, मीन्स उनका शायद इंद्रजीत का शायद 9000 स्त्री था। করুক তোমারও সেবা যত বহু আরি, अलग अलग प्रकार से तुम्हारा सेवा करेगा। সকলের তুষ্ট রেখে যাও রণস্থলে, নরকপি জিনে এসো পরম কুশলে। শুভ যোগে যাত্রা কইলে নাহি পরাজয়, সংসারেতে কেন যেন বিধবা না হয়। বিধবা অসাধ্য কর্ম নাহি ত্রিভুবনে, আকাশে পাতয়ে ফাদ স্বভাবেরও গুণে। বুঝিয়া দেখো মনে রাক্ষসেরও পতি, একরাড়ে মজাইল লঙ্কারও বসতি। माता जी। प्रभु जी विधवा के लिए क्या बोल रहे हैं? অসাধ্য কর্ম নাহি ত্রিভুবনে, বিধবা অসাধ্য কর্ম নাহি ত্রিভুব, আকাশে পাতয়ে ফাদ স্বভাবের গুণে। दोनों। শূর্পণখা রান্ডি দেখো হয় তব পিসি, রাক্ষসী হইয়া সে মানুষে অভিলাষী। ओके, ये तो समझ में आया। বয়সেরও সংখ্যা নাই পাকাইল কেশ, রামের ভুলাতে হলে মনোহর বেশ। রান্ডিরও অসাধ্য কর্ম নাহিক সংসারে, সংগ্রামেতে যাও বাছা শুভযাত্রা করে। পড়িল রামেরও যুদ্ধে বড় বড় বীর, বন্ধু বান্ধবেরও শোকে দহিছে শরীর। হর পার্বতীর প্রিয় ভক্ত দশানন,
কেন এসে রক্ষা নাহি করে দুইজন। शिव पार्वती क्यों आकर इन रावण को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, भगवान जाने। यस तो वो माता यहाँ पे क्या बखान रहे हैं क्या? समझ गया क्या बोला आपने? यहाँ पे क्या बखान रहे हैं इंद्रजीत को या अन्य रावण को? बखान जैसे रहे। सुपंखा और के लिए बोल रहा जा रहा है कि उन्होंने हाँ मतलब वेश धरा और हाँ, तो इसीलिए बोल रहे रावण के लिए भी बोला जा रहा है कि हैं। तो कौन बखान रहा है? মন্দোদরী। উপকার কি করিল শঙ্কর পার্বতী, শূর্পণখা মজাইল লঙ্কার বসতি। বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী, শ্রাবণেরও ধারা যেন চোখে বহে বাড়ি। রান্ডির রোদনে ইন্দ্রজিতেরও বিষাদ, সবারে প্রবদ বাক্যে কহে মেঘনাদ। ये सब इन लोग का हस्बैंड मर गया युद्ध में। वो इसमें लिखा है मेघनाथ बोल रहे हैं। अरे कितना बार कल परसों तरसों बात हुआ कि मेघनाथ और इंद्रजीत सेम व्यक्ति है। जैसे आपने अभी भी नहीं कहा ना, मंदोदरी दीदी मंदोदरी बोल रही है, तो यहाँ तो अरे मेघनाथ। अभी अभी मेघनाथ बोल रहा है, अभी उत्तर में मेघनाथ बोल रहा है। वो ठीक है। सबारे प्रबोध वाक्य कहे, सब रो रहे हैं तो अभी प्रबोध वाक्य मीन्स कॉन्सोलेशन वर्ड्स, सबको सांत्वना देने के लिए सांत्वना क्या बोल रहा है अभी आएगा। কেদো না সবে শোক পরিহর, স্বর্গেতে গিয়াছে স্বামী বিষাদ সংবর। শ্রীরাম লক্ষণের রণে মারিয়া এখনি নিবাইব সকলেরও মনেরও আগুনি। अभी हम मार के आ रहे हैं उन दोनों को। এত বলি সকলেরও দিল পাতিয়ান भी वही कॉन्सोलेशन। মন্দোদরী কহে তব পুত্র বিদ্যমান, রণে রূপে গুণে বীর তুমি পরম সুন্দর। দেবদানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর, ৯,০০০ রানী তব পরমা সুন্দরী। আজি সেবা করুক ততেক বহুয়ারি, রাখো বংশ মাতৃবাক্য হইয়া সুমতি। অন্তপুরে থাকো বাছা আজিকারো রাতি। মন্দোদরী কথা কহে সপুরন ভাষে, বদনে ঝাঁপিয়া বস্ত্র ইন্দ্রজিত হাসে। जुजिबारे पिता मोरे। तो वो 34 बोलिए, 34 ऊपर वाला लाइन भाषे तो माने मंदोदरीर कथा कहे सकुरुण भाषे, बहुत करुणा से भाषा यूज करके मंदोदरी ने ये सब बोला कि आज कम से कम आज रात्रि रह जाओ, एक दिन रह जाओ। बौद्धों ने मतलब ये आज रात्रि एक इस महल में रह जाओ। हाँ, वो 9,00,000 रानी के साथ रह जाओ, तुम्हारा पत्नियों के साथ रह जाओ आज। अच्छा। বদনে ঝাঁপিয়া বস্ত্র ইন্দ্রজিত হাসে, যুজিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি। কেমনে থাকিব গৃহে না হয় যুক্তি। ऑलरेडी पिता ने आरती दे दिया, आदेश दे दिया, अभी कैसे हम इधर रहे घर पे। সসৈন্যতে আসিয়াছি যুজিবার মনে, কোন লাজে গৃহ মাঝে থাকিব এখনে। अभी कैसे हम, अभी सब रेडी हो गए, सब सैन्य लोग क्या है, अभी युद्ध करने का भी आप बोल रहे कि रहे एक दिन। कोरी जे कठिन यज्ञ नामे निकुन ভিলা, इष्ट देव अर्चने होइल एत बेला। कोरी जे कठिन यज्ञ, शायद युद्ध में जाने के आगे कुछ निकुंभ भिला यज्ञ किया इन्होंने और अपना इष्ट देव को भी अर्चन किया। तो अभी सब रेडी होके आए और आप बोल रहे हैं कि आज एक रात रह जाओ। যজ্ঞেতে আহুতি গিয়া দিব যে এখনি, ছোবারও থাকুক কাজ না হেরি রমণী। যাত্রাকালে ছুলে নারী পরিবে প্রমাদ, এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ। तो वो हीरामणि मंदोदरी के लिए बोल रहे हैं क्या? बोल रहे कि अभी आप बोल रहे सब रानी लोग के साथ रहो तो उन लोग को स्पर्श करेंगे तो ये अशुभ होगा। अभी हम यज्ञ वज्ञ करके आया युद्ध करने जाने के लिए और आप बोल रहे कि रह जाओ। भक्ति भावे तो जननी। हीरामणि किसको बोले? हीरामणि हाँ पढ़े हैं। हीरामणि খোবার থাকুক কাজ
ना हेरी रमणी, ना स्पर्श करेंगे रमणी को, देखबो ना, माने हेरी माने देखबो, दृष्टि भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, শুনে তো দূর কি বাত। ভক্তি ভাবে জননীর চরণ বন্দিয়া, জুজিবারে ইন্দ্রজিৎ চলিল সাজিয়া, কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন, লঙ্কা কাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ। इंद्रजीत द्वितीय बार युद्ध गमन, पहले बार गया था, नागपास छोड़ के आया था, अभी फिर से जा रहा है। বই সে গিয়া ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিবারে, যোগায়ে যজ্ঞের দ্রব্য লক্ষ্য নিশাচরে, রক্ত বস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন, रक्तवर्ण पुष्पमाला सुरक्त चंदन। देखिए ये सब तमोगुनी जो पूजा वूजा होता है ना, मैक्सिमम वो सब रक्त वर्ण फूल ठूल लाल लाल सब, जय काली। हाँ, कलकत्ता वाले ये सब सब वो सब यूज करता है। हम लोग वो सब नहीं यूज करते हैं भगवान कृष्ण के लिए। पंकज प्रभु, तामसिक पूजा। हाँ, शरपत्र राशि राशि घृतेर कलश। शरपत्र क्या होता है, किसी को मालूम है? शरपत्र केला पत्र क्या मालूम है? कुछ होगा पाता। सौर पत्र मतलब खर होता है ना, पर जिससे अच्छा ये घर बनता है, खर। यस, इंद्राणी माता जी। খড় মানে কাটা হতে পারে, যদি কাটা হয় বেল পাতা, তো বেল গাছে কাটা থাকে সেটা। শরপত্র could be। কালো ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস। কালো ছাগ, ये क्या है कालो छाग? एनीवेज, काला खसी, गोट। पाठा। कालो छाग माने गोट। अच्छा, बकरी होगा। बकरी, काला काला बकरी। काला बकरी। बकरी नहीं होता, पाठा से आ जाता है। ओके। যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল, মন্ত্র পড়ি যজ্ঞ কুণ্ডে জ্বলিল অনল। তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছাগল সে দিয়া কোটি কোটি, যজ্ঞে আহুতি দেয় অতি পরিপাটি। আট পথ গুলো জগ পাটি পাটি আনে, ছবিতে মিলিত করি দিতেছে আগুনে। आतप तंडुल। आतप माने अक्षत होता है, तंडुल मतलब चावल। আতপ চাवल। রক্ত বস্ত্র মাল্য দেয় মাখাইয়া ঘৃতে, 10,000 বিপ্র বসেছে চারি ভিতে। অগ্নির দুর্জয় শব্দ মেঘের গর্জন, 20 যোজন শিখা উঠিল गगन। आग बहुत 20 योजन आग उठ गया। सब श्लोक को देखिए, श्लोक में ध्यान दीजिए सब। आंख से श्लोक, कान से श्रवण, दोनों एक साथ होगा। तप्त कांचनेर मतो विपरीत शिखा, मूर्तिमान হইয়া অগ্নি এসে দিল দেখা। সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হইল অধিষ্ঠান, जबधान्य दुग्ध दधि मधु कइल पान। लग रहा है अग्निदेव को पूजा किया, तो अग्निदेव आकर आहुति ग्रहण कर रहा है एक एक करके जो दिया। यस माता जी। तो 50 का बोलिए, वो अग्नि दिलो देखा। কাঞ্চনের মতো विपरीत शिखा, मूर्तिमान होइया अग्नि एसो दिलो। ऊपर से अग्नि आया ना, तो विपरीत माने फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन से आया अग्नि और सब ग्रहण किया। मूर्तिमान होइया, मूर्ति माने अग्निदेव आया और ऐसे दिलो देखा, सबको दर्शन दिया। ठीक है, अगला मतलब अग्निदेव आए देखा दिए कि मतलब कोई और, मतलब अग्निदेव ही आके देखा दिए उन लोग। हाँ, लग रहा है अग्नि वाला ही कुछ आहुति किया, माने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ किया। अग्नि अच्छे दिलो देखा, मूर्तिमान हुई। अच्छा, मैंने अग्नि दर्शन दिए अग्निदेव। সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হইল অধিষ্ঠান, জব ধান্য দুগ্ধ দধি মধু কইল পান। যে বর চাহিল পেল ইন্দ্রজিৎ সুখে, মনেরও আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে। রথের সাজন বীর কইল দুই হাতে, লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে। यस यस, अभी जीतेगा जो जो मांगा सब दे दिया अग्निदेव। চন্ডমুন্ডু ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে, পূর্বদ্বারে উপনীত মারো মারো করে। स्लो थोड़ा पढ़िए। कहाँ थे? हाँ, पूर्वद्वार, पूर्व ईस्ट वाला जो दरवाजा, वहां जा रहे।
आगुलिया वो उपनीत माने उपनीत पूर्वद्वारे उपनीत मीन्स एस्टेब्लिश्ड, मारो मारो करे, पूर्वद्वारे उपनीत, उधर उस डायरेक्शन में सब जा रहे हैं, मारो मारो उसको बोल रहे सबको। लेट अस गो मतलब ये शुभ वर्ड है उसके लिए, लड़ाई के लिए। पूर्वद्वार आगुलिया छिलो नील सेना, भंग दिया पालाय बानरो अगोनना। सौभाग्य नील देखकर के इंद्रजीत आ रहे हैं पूर्वद्वार में। उठे परे पालाय पाइया सबे डर, मेघनाद हाসে বসি রথের উপর। বানরেরও ভঙ্গ দেখি নীল বীর রোখে, লাফ দিয়া গেল মেঘনাদেরও সম্মুখে। নীলবীর বলে ওরে বেটা মেঘনাদ, জীবন্তে ফিরিয়া যাবে না করিও সাদ। সুগ্রীব পাইল রাজ্য শ্রীরামেরও গুণে, रावणे बोधिया राज्य दिव विभीषणे। ये नील बोल रहा है मेघनाथ को। बोली। অজেয় সুগ্রীব রাজা অতুনল বল, গাঁট পাথরেতে বাঁধে সাগরেরও জল। दुकुल, ये सब नील बोल रहा है किसको? मेघनाथ को। दिखा रहा है कि हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग साइड है। दुकुल समुद्रे बेधे कोइलो एक कुल, राक्षस कटक नेरे कोरिरो निर्मूल। समझ में आ रहा है? ये नील बोल रहा है मेघनाथ को। जीवनेरो बांछा यदि चाहो इंद्रजीत, सबांधवे लंका छेड़े पलाओ तरित। इतना साहसी है सब भाग्य, ये नील जाकर बोल रहे हैं सब। যে বেটা থাকিবে লঙ্কার ভিতর, পাঠাইবে জমালয়ে সুগ্রীব বানর। ইন্দ্রজিৎ বলে বেটা ভ্রমে ছিলি বনে, কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বানে। না জানো ধরিতে অস্ত্র, কথারও আটনি। हरे कृष्ण, तुमको अस्त्र पकड़ने नहीं आता, बड़ा बड़ा डायलॉग दे रहे हो, কথার আটনি। এক বানে জমালয়ে পাঠাবো এক্ষুনি। সুগ্রীব বানরা তার কিসের বাখান, লক্ষণ মানুষ বেটা কত জানে বান। গোটা কত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম, মনেতে করেছে বুঝি জিনেছে সংগ্রাম। यस संगिनी श्यामप्रिया माता जी, समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु। श्लोक देख के पढ़िए, श्लोक हाँ। देखते देखते। সেদিন মরে যেত বেটা মাগো পাশে, ভাগ্য হতে বেঁচে গেল গরুর নিঃশ্বাসে। পক্ষী বেটা আসিয়া দিলে কো প্রাণদান, ধিক্রে বানরা তার করিস বাখান। तुम लोग उनका गुना कीर्तन कर रहे हो। पक्षीराज बचाया, नहीं तो उस दिन तो गया था दोनों। এত যদি কহিলে রাবণেরও বেটা, বেটা মানে পুত্র, নীল বানরেরও বুকে লাগে যেন ঝাঁটা। কহিতেছে নীল বীর কোপেতে বিবর্ণ, তুই না মরিলি মইল খুরা কুম্ভকর্ণ। আগু পাছু না জানিস জাতি নিশাচর, তুই থাকিতে মরিল তোর সহদর। যতেক রাক্ষসগণ আসিল নিকটে, प्रभु जी 71 72 दोनों ही बोलिए। কহিতেছে নীলবীর কোপেতে বিবর্ণ। কোপেতে মানে गुस्से में वर्णन कर रहा है क्या? তুই না মরিলি মইল খুরা कुंभकर्ण, तू नहीं मर गया, तेरा खुरा मर गया इंस्टेड। तेरे को मरना चाहिए था। ठीक तेरे है, से पहले तेरा चाचा मर गया। तो स्वाभाविक भी है, चाचा तो पहले जाएगा। एनीवेज, आगू पाछू ना जानिस जाति निशाचर। आगू पाछू, आगे कौन है पीछे कौन है कुछ नहीं आता है, माने तू गधा है ऐसे कुछ। जाति निशाचर, তুই থাকিতে মরিল তোর সহোদর। क्लियर? प्रभु जी उनका सहोदर कौन था? रिश्तेदार वही कुंभकर्ण, और भी बहुत लोग तो मर गए।
और तू बचा हुआ है, ऐसे बोल और वो भाई था ना उसका, जो रावण का पुत्र सब। चौथी का है। सहोदर मतलब भाई होता है। যতেক রাক্ষসগণ আসিল নিকটে, না জানে ধরিতে অস্ত্র, হাতে নাহি আটে, নাহি আহার নিদ্রা জাগি সারা রাতি, যাবতানা মারিব লঙ্কার অধিপতি, আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা। वाह वाह, देखिए नील का, देखिए साहस। বিভীষণ উপরে ধরাবো দ্বন্দ্ব ছাতা, কুপিল সে ইন্দ্রজিৎ নীলের বচনে, কোপে গালি পরে বীর যত আসে মনে, আজি যদি রহে বেটা তোর তোমারও জীবন, তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ। এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি, মেঘের আড়ালে জুঝে রাক্ষস ধানুকি। अभी तो 77 बोलिए ना। आजी যদি रहे बेटा तुम्हारो जीवन, आज अगर तुम्हारा पहले जीवन रहेगा फिर ना तुम विभीषण को छत्र दंड पकड़ोगे। पहले पहले अपने आप को बचाओ। এত বলি মেঘনাথ মেঘে হয় লুকি, মেঘের আড়ালে ঝুঝে রাক্ষস ধানুকি, আকাশে থাকিয়া করে বান ও বরিশন, জর্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ, আন্ডা ভাঙ্গস টাঙ্গি ও ছুরি একধার, চারিভিতে পরে যেন আকাশেরও তারা তারা তারা, নানা অস্ত্র বানরেরও পৃষ্ঠে করে পার, পৃষ্ঠে মানে পিঠ में বান লাগা, সর্বাঙ্গে বহিয়া পরে রুধিরেরও ধার, হস্তপদ কাটে কপি পরে কোটি কোটি, গড়াগড়ি যায় ঘুমে কামরায় মাটি। আরে পালাইয়া, यस प्रभु इंद्रजीत मायावी था, वो मार के बादल में छिप जाता था, छिप छिप के उन लोगों को मारता था, खुद को बचा लेता था, इस तरह से सबको हत्या कर रहा था। पलाइया जाए के हो। हाँ क्या? अरे प्रभु जी यहाँ पे ये हस्त पद, हाथ पा, काटे। हस्त माने हाथ, पा पौधों माने पा, काटे वो बांध मारा था कट गया, कोपी माने बंदर का, परे कोटी कोटी गिर गया, कोटी कोटी तो बानर। प्रभु पीछे से बाण मार रहे थे, मतलब बानर लोग भाग रहे थे। मालूम नहीं क्या क्या कर रहे थे, पैर हाथ कट गया बस। इतना बानर सब क्या कर रहे थे कैसे मालूम मुझे। पलाइया जाए के हो करे धरे अस्त, कुता करे परे के हो शिकटिया दंत, केह परे सेतु बंधे गाये माखे बाली, दूरे गिया केह बा राजारे परे गाली, রাজারে পারে গালি। ভালো ছিল বালি রাজা গুণের সাগর, আপনার পুত্র সম পালিল বানর। जाकर सुग्रीव को कंप्लेन कर रहे हैं, तो पुराना राजा ठीक था, हम लोग को अपना पुत्र जैसा मानता था, तुम तो कुछ कर नहीं रहे थे, हम लोग को सबको मार रहा है। बाली राजार খেয়ে পড়িয়া গেল কাল, এতদিন নাহি ছিল এমনও জঞ্জাল, আড়াই দিনেরও মধ্যে পেয়ে ছত্র দণ্ড, লঙ্কাতে বানর এলো কইল লন্ড ভন্ড। ये कुछ कंप्लेन कर रहा है कुछ बानर जाके सुग्रीव को। राम सुग्रीवेरो আর কিবা উপরদ, ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে নাহি করিব বিরোধ। हम फाइट नहीं करेंगे इंद्रजीत के साथ। यस पंकज प्रभु। वो सुग्रीव को जाके नहीं बोल रहा है, वो लोग आपस में मतलब वो उसको कोस रहा है उसको, तुमसे उससे तो अच्छा वही राजा था, हम लोग को फंसा दिया जाके। दूरिये गिया केहबा राजा रे पारे गाली। प्रभु 87 भी बोलिए ना। 87 আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্র দয়, মানে আড়াই दिन तो मालूम नहीं, अभी अभी जस्ट छत्र दंड मिला है सुग्रीव को। लंका से बानर एने कोइलो लंड भंड, हम लोग सबको लंका में लेके आया, श्रीलंका लेके आया, और देखिए एकदम लंड भंड हो गया, सब कितना लोग मार गया।
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে, প্রহারে অসংখ্য বান থাকিয়া আকাশে, বরসে অসংখ্য বান আগুনেরও কণা, পড়িল সে নীলবীর সহ নিজ সেনা। রক্তে নদী বহিছে দেখিতে ভয়ঙ্কর, বানর সহস্র কোটি পরে পূর্বদ্বার। পূর্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ, দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ। দক্ষিণ দুয়ারে কপি কোন বীর জাগে, পরিচয় কর যুদ্ধ দেহ মোর आगे। हाँ, तो दक्षिण द्वार जब गया कोई एक वीर जो जगा हुआ था, मैंने कॉपी बंदर, वो बोल रहे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो। इंद्रजीत को बोल रहे परिचय करो युद्धे देखो मोर आगे। महेंद्र सरभ जागे अंगद प्रभृति, मारिते आशिल बेटा निशा भाग राती। कुछ कुछ लोग जगा हुआ है, महेंद्र सौरभ जागे, और अभी रात को ये फाइट करने आया निशा भाग राती। यस माता जी। ইন্দ্রজিৎ বলছে কে আছো দক্ষিণ দুয়ারে, সামনে আসো। তার সেখানে আছে মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র আর অঙ্গদ। নাহি কো আহার নিদ্রা নাহি সুখ আসো, যাব তো রাবণ বংশ না হয় বিনাশ। আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা, নেই ওই বলছিল, এরাই বলছিল। বিভীষণ উপরে ধরাবো ছত্র ছাতা, দণ্ড ছাতা। ছাড় খার করিব লুটিয়া লঙ্কাপুরী, বিভীষণ কোলে দিব রানী মন্দ ধরি। হরে কৃষ্ণ। কোপে ইন্দ্রজিৎ সরভের বাক্য শুনে, গালি পারে মেঘনাদ যত আসে মনে। আজিকার যুদ্ধে যদি রহে তো জীবন, তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ। এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকাই। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी वो रानी मंदोदरी के कोले विभीषण दिए कि समझ में नहीं है। सब गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, ये नहीं समझा तो अच्छा ही है। ठीक है आगे। এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে, বরসে অসংখ্য বান বিক্রম করিয়ে। আকাশে থাকিয়া করে বান ও বরিশন, জর্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ। ব্রহ্ম অস্ত্র প্রহারে ব্রহ্মারোপে বর, বান ফুটে মূর্ছাগত অসংখ্য বানর। বড় বড় বানর হইল অচেতন, মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পরে বালির নন্দন। बाली नंदन पड़ा माने अंगद भी पड़ गया। आकार अंगद के भाई थे प्रभु। ये अंगद के भाई थे दोनों। नहीं नहीं नहीं, बाली नंदन अंगद। बाली नंदन कैसे हुए? अरे इनको नहीं बोल रहा है, ये सब गिर गया, महेंद्र गिरा, देवेंद्र गिरा, और परे बाली नंदन। अच्छा अच्छा, एंड আশি কোটি কপি পরে দক্ষিণ দ্বারেতে, বানরের রক্তে নদী বহে খরস্রোতে। জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ, উত্তর দ্বারেতে গিয়া পুরে সিংহনাদ। মাই গুডনেস, এক এক করকে। উত্তর দ্বারেতে কোন কোন বেটা জাগে, পরিচয়ে দেখো তো দারুণ নিশা যোগে। ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি জাগরণে, ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ শনে। অসংখ্য বানর তোর আছে পথ চেয়ে, আপনি সুগ্রীব রাজা রয়েছে জাগিয়ে। অন্ন জল না খাই না নিদ্রা যাই রেতে, যাব তো রাক্ষস বংশ না পারি মারিতে। আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা, বিভীষণ উপরে ধরাবো ছত্র दंड छाता। कौन बोल रहा है? ये धूम्राक्ष बानर बोल रहा है। ठीक है, किसको बोल रहा है? मेघनाद को, इंद्रजीत को। कोपे जले इंद्रजित बानर बचने,
গালি পারে মেঘনাদ যত আসি মনে। আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন, তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ। এত বলি মেঘনাথ মেঘতে লুকাইয়া, বানর কটক বিন্ধে সন্ধান পুরিয়ে। আকাশে থাকিয়া করে বান বরিশন, জর্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ। মারে কাটে ইন্দ্রজিৎ কেহ নাহি দেখে, উত্তর দ্বারেতে কপি পরে লাখে লাখে। বানর কটক পরে বীর চূড়ামণি, আছুক অন্যের কাজ সুগ্রীব আপনি। রক্ত নদী বহে ঠাট পড়িল বিস্তর, অসংখ্য বানর পরে সুগ্রীব বানর। মেঘের আরেতে চলে বীর মেঘনাদ, পশ্চিম দুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ। পশ্চিম দুয়ারে কোন কোন বীর জাগে, তরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশা ভাগে। হনুমান বীর ছিল রাত্রি জাগরণে, ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাথ শনে। সেনাপতি গণ জাগে নাহি পরিমাণ, বড় বড় বীর জাগে পর্বত সমান। জাগিছে সুসেন বেজ রাজার শ্বশুর, জাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর। শ্রীরাম লক্ষণ জাগে সংসার পূজিত, আমি হনুমান জাগি শুনো ইন্দ্রজিত। নাহি কহার নিদ্রা জাগি দিবা রাতি, जाबो तो मारी शेई लंका अधिपति। जब तक ना मारेंगे लंका अधिपति रावण को, तब तक हम लोग कुछ खाना पीना कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जागरण जगा हुए। तोरे बध करिया बधिब तोर पिता, বিভীষণ উপরে ধরাবো দণ্ড ছাতা। বিভীষণে সমর্পিব স্বর্ণ লঙ্কা পুরী, কেলি করিবারে দিব রানী মন্দ ধরি। এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ মনে, হনুমানে গালি পরে পারে যত আসে মনে। রাম তরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ, দেশে জীবন্তে যাবে না করি, देशेते जीवनते जाबे ना करी ओसाद। तुम वापस देश में अयोध्या में वापस जीवित नहीं जा पाओगे। इंद्रजीत नाम मोर त्रिभुवने जाने, कोनो बेटा निस्तारो पाइबे मोर बाने। कौन मेरा बाण से जीत सकता है, मैं हूं इंद्रजीत। ये सुमना गौरंगी माता जी बोलिए प्रभु जी। कौन तुम्हारा है? हाँ प्रभु। ठीक है। এত বলি লুকাইলো মেঘের আড়ালে, फिर से छुपिए। আকাশ হইতে বান ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে, আকাশে থাকিয়া বান করে বরিশন, জর্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষণ। प्रभु जी ये उत्तर द्वार में हो रहा है ना, ये जो भी हो रहा है अभी जो हो रहा है ये है पश्चिम द्वार। पश्चिम শ্যালো শুলো মুসলো মুদ গড় এক ধারা, চারিদিকে পড়ে যেন আকাশেরও তারা। জাঠা জাঠি ঝকরা কর্ণিকা একধার, বর্ষণ করে আর বলে মার মার। রামের যত গোবিন্দে তাহা নাহি মনে মানে, সহ সহ বলি তবে ডাকেন লক্ষণে। বজ্রের সমান বান অসংখ্য বরসে, পড়িল লক্ষণ বীর শ্রীরামের পাশে। খুরু পার্শ্ব অর্ধচন্দ্র দুই বান নাম, সেই দুই বান ফুটে পড়িল শ্রীরাম। চারিদারে পরে ঠাট শ্রীরাম লক্ষণে, রাজপ্রসাদ লইতে চলিল পিতৃস্থানে। ठीक है, सब गिर गया, राम लक्ष्मण जी सब गिर गया। चारी दारे परे ठाट श्रीराम लक्षण। राजप्रसाद लोईते चलिल पितृस्थाने, माने अभी इंद्रजीत चला अपना पिताजी के पास ये गुड न्यूज देने। आगु सारी पथे परे चंदनेरो छड़ा,
তাহার উপরে পাতে নেত্রের পাছরা। यस माता जी। प्रभु जी ये चारों द्वार में जो इंद्रजीत ने किया एक ही दिन में किया ना ये? एक ही दिन में, रात में, एक ही रात में किया। हाँ एक ही रात में, एक ही रात में। আগুসারি পথে পরে চন্দনেরও ছাড়া, তাহারও উপরে পাতে নেতেরও পাঁচরা, মানে सब रेड कारपेट वेलकम हो रहा है इनका। राम लक्ष्मण को मार दिया ऐसे कुछ। হস্তৈক প্রমাণ পরে পুষ্প পারিজাত, আজ্ঞা পেয়ে পবন সুগন্ধি বহে বা। দাঁড়ায় পিতারও আগে বীর অবতার, পিতারও চরণে মাথা নমি তিনবার প্রণাম কিয়া শ্রাবণ को। কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম, পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম। পড়িল লক্ষণ আর বীর হনুমান, বানর কটক পরে নাহি পরিমাণ। आई कांट टेल, अनकाउंटेबल बंदर सब चला गया। সুগ্রীব অঙ্গদ পরে নীল সেনাপতি, পড়িল সে জাম্বুবান ভল্লুক প্রভৃতি। গন্ধমাদন সরবশ সুসেনাদি বীর, সমুদ্রের কূলে সব লুটায় শরীর। চারিদারে পড়িয়াছে বানরের ছানা, আজি रणे जीवंत नहीं को एक जना, कोई एक भी जीवित नहीं है, सब मर गए। सुग्रीव बानरे आर नहीं तब डर, घर पोरा बानर गया से जम घर, यानी हनुमान जी। मंगल मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीवहारी। रामचंद्र की जय। श्री